अलैकुम। हम गांव गंदफ आए हुए हैं जी। गांव गंदफ का आप देख रहे हैं कि यानी यहाँ गाड़ियाँ खड़ी हैं, तो यहीं से आपको यहीं गाड़ी मिलेंगी। इसके बाद जो है ना हमारी जो रवानगी हो रही है वो बादा के लिए हो रही है। वो भी एक गाँव है, वहाँ एक डैम भी है जिसका नाम है बादा डैम, जो पीटीआई हुकूमत ने बनाया था। तो उसकी हालत कैसी है अब जाके आपको वीडियो में दिखाएंगे। जो हम इस वक्त गांव गंदफ से निकल आए हैं और इसका जो मेन अड्डा है यानी यहाँ से यानी आप देख रहे हैं कि हम गांव गंदफ जा रहे हैं, बादा डैम जा रहे हैं। तो यही रास्ता जो है ना बादा डैम के लिए है। यहीं से आप अगर वीर गली जाना है तो वो भी आपको इसी रास्ते पर वीर गली भी है, यानी जहाँ बर्फबारी पड़ती है। यानी पल जब ही खई का ना कुर्सों की लग दा भी सकते तभी सब वन शो दा भी सकते अरे भी सब गोयल जोश वाला पारा ज़्यादा की खबरी कम होए वही। ये इस वक्त जो है ना हम गांव गंदा से निकल आए हैं और ये बिसक का जो ना मैदानी वो है, यानी आप कह सकते हैं यानी यहाँ ज़मीनें हैं। यहाँ इसको पश्तो में कहते हैं बिसक बंड। ये अभी है और न्योला भी किया है इधर से। तो बहरहाल ये जब भी बारिश होती है तो ये जो आप नीचे देख रहे हैं नाला है और ये खेत नज़र आ रहे हैं आपको दोनों तरफ। तो इस वक्त जो है ना हम जो है ना बिसक बंड से यानी जो ज़मीनें हैं उससे निकल आए हैं और ये रास्ता जा रहा है यानी बिसक की मतलब गाँव तक। और तो यहाँ आगे जो है ना ये सीधा रास्ता जो जा रहा है ये है यानी बादे के लिए, गाँव के लिए। और उसके आगे जो है ना फिर वो बादा डैम है। ये बादा डैम है, आप देख रहे हैं कि जो है ना ये इस वक्त जो है ना ये इस तरफ पानी नहीं है, लेकिन पानी ये पल्ली तरफ है, आपको नज़र आएगा ये सामने। ये साइड जो है ना इसमें पानी है, लेकिन इस साइड में जो है ना क्योंकि लीकेज है इधर, तो इस वजह से हो सके उन्होंने काम बंद किया हो। तो और साथ ये सामने आप देख रहे हैं तो ये बादा गांव है और ये गांव है और साथ ही इनकी ज़मीनें हैं, साथ यानी ग्राउंड भी इन्होंने बनाई हुई है क्रिकेट खेलने के लिए। तो ये बड़ा अच्छा यानी पुरसब्ज़ यानी पुरफ़ज़ा मुकाम है, बड़ा खूबसूरत इलाका है। यानी अगर ये खेतों ये जो पेड़ हैं अगर इनके दरख्तों को ख्याल रखा जाए, जो जंगलात वाले हैं वो ख्याल रखें तो कम से कम इस इलाके के लिए बेहतर होगा। इस वक्त हम जो है ना बादा डैम जो है ना इसके ऊपर खड़े हैं और आप देख रहे हैं जो है ना ये जब गर्मियों का मौसम होता है यानी जून जुलाई जब बारिशें काफ़ी होती हैं तो ये डैम जो है ना भर जाता है। तो ये पानी जो है ना यानी ये पहाड़ों से होता हुआ यानी ये यहाँ से बहता है और यहीं से होता हुआ जो है ना यानी वो नीचे उस जो रास्ते दिखा रहे हैं इस पर जो है ना आगे जाता है। तो बहरहाल यहाँ जो है ना बच्चे बड़े छोटे बड़े सारे आके नहाते हैं यहाँ। बहरहाल ये अगर देखा जाए तो इस डैम में जो लीकेज है इतना यानी मुफीद नहीं है। बहरहाल ये लोगों के लिए ये है कि पानी जो ना जो नुकसान करता था जो ऐसे ही एक जगह इन्होंने जमा कर लिया है। तो जो है ना ये भी हो सकता है इस पानी को जो है ना इस्तेमाल भी किया जाए खेतों के लिए, खेत बाड़ी के लिए। तो बहरहाल जो है ना एक वक्त के बाद साथ साथ ये जो है ना इसका जो है ना मेरा ख्याल इसमें इसकी मरम्मत जारी रहेगी और एक वक्त आएगा कि ये यानी डैम बिल्कुल ही सही हालत में हो जाएगा इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त जो है हम बैराज जो है ना तरबिला बैराज के पास ही बैठे हुए हैं। ये आप देख रहे हैं कि जो है ना पानी जो है ना ये तरबिला डैम का है, लेकिन चूँकि ये ठंड का मौसम है इसलिए यहाँ पानी कम नज़र आ रहा है। जब समर में यानी जब गर्मियों के दिन होते तो यहाँ पानी काफ़ी ऊंचाई पर होता है। तो लोग यहाँ कश्तियाँ भी चलती हैं, लोग यहाँ नहाते भी हैं।
یہ ساتھ ہی ایک ہوٹل بھی ہے، دس کیسے ہوٹل بھی ہے ساتھ ہی، اور جو ہے نا مطلب کس تو یہاں کوئی کھانا بھی کھا سکتا ہے. تو ہمارا پروگرام تو یہ ہے کہ جو ہے نا ہم جو ہے نا عباسین ہوٹل جو ہے نا ریسٹورینٹ وہاں جائیں گے وہ تربیلا جھیل کے ساتھ ہی. تو وہاں یہ ہے کہ مچھلی کا پروگرام ہے. تو خیال تو یہی ہے کہ وہاں مچھلی اچھی ملے گی. مچھلی ہے ریہو مچھلی ہے یہ، تو یہ تقریباً میرا آدھے گھنٹے میں تیار ہو جائے گی. اور جو ہے نا یہ مطلب کوئلے تو تیار کر رہے ہیں، اور میرے خیال میں اس کا ذائقہ جو ہے نا یہ اچھا آتا ہے. اور ہم نے جو ہے نا اس کے لیے جو ہے یہ کہا کہ اس میں مچھلی کم استعمال کی جائے. تو جو ہے نا اس کے بعد جو ہے نا یعنی یہ دریائے سندھ یعنی تربیلا جو ہے نا اس کی تصویر لیں گے. عباسی ہوٹل ہے عباسی ہوٹل جو ہے اس کا نام ہے عباسی ہوٹل. ہاں یہ سامنے جو ہے نا دریائے یعنی تربیلا ڈیم ہے، یعنی آپ یہی کیسے ریور انڈس ہے. تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کا موسم جو ہے نا یعنی یہ شام کا وقت ہے، اور جو ہے نا سورج ڈھل رہا ہے، اور جو ہے نا لوگ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہوٹل ہے، اور یہاں لوگ جو ہے نا یعنی انہوں نے آرڈرز وغیرہ دیے ہوئے ہیں مچھلی کے یا دوسرا یعنی کھانا وغیرہ. تو ہم ادھر آ گئے ہیں، یہ ویڈیو بنا رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن خبروں پہ جا سکتے زبردست. زبردست آواز ہے. کھانا اس وقت جو ہے نا تقریباً 2 کلو مچھلی تھی، اور ساتھ رائتہ اور روٹی جو ہے نا کوئی بے حساب تھی. سلاد کی ایک پلیٹ تھی، اور ابھی 1 کلو کا اور آرڈر دیا ہے. تو گنجائش تو نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ کھانے والے ہیں سمجھے کہ نہیں. دوبارہ یہ جو ہے نا آپ دیکھیں کہ جو ہے نا مقابلہ کون جیتتا ہے. تو ویسے ہی یہ اس وقت جو ہے نا شام کی جو ہے نا اذانیں ہو چکی ہیں، اور جو ہے نا اندھیرا چھا رہا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں سمندر کی ساتھ ہی وہ بھی آپ کو جو ہے نا یعنی یہ تربیلا ڈیم کی جو جھیل ہے اس کا جو ہے نا آپ کو نظارہ کرتے ہیں. اس پر بھی کیمرہ یہ ماشاء اللہ پیچھے بھی ذرا. تو بہرحال یہ جو ہے نا یعنی کھانا کیا مطلب مچھلی بڑی اچھی تھی، کوئلوں پر بنائی گئی تھی. تو یعنی بڑا مزہ آیا، لیکن اس میں کانٹے دار مچھلی تھی، مطلب ذرا چن کے جو ہے نا وہ کانٹوں کو یعنی ایک طرف کر کے انہیں کھانا پڑا. لیکن ویسے یہ ہے کہ جو ہے نا مسالہ اور ہر چیز جو ہے نا یعنی 100% صحیح تھی. تو بڑا مزہ آیا. میں تو ویسے بھی دوسروں کو بھی یہی کہتا ہوں کہ آپ یہاں آئیں عباسین ریسٹورینٹ تربیلا جھیل کے یعنی چل ایک سبسکرائب ہوئے ہاں اینڈ گرا ایک سبسکرائب ہوئی بس ویڈیو ختم ہو. ٹھیک ہے. ابھی آئے مطلب آپ سے گزارش ہے کہ نا آپ اگر یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو جو ہے نا لائک کریں اور شیئر کریں. السلام علیکم.